अगर उस रात रॉकी खत्म हो गया था तो विदेशों में उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों है? কেজিএফ সিরিজের দ্বিতীয় পর্ব কেজিএফ চ্যাপ্টার 3 নিয়ে ভক্তদের মনে উত্তেজনা ও কৌতূহল বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ছবিটির শুটিং 2025 সালে শুরু হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে এবং মুক্তি পেতে পারে 2026 সালে। সুপারস্টার জশ, যিনি রকি ভাই চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তিনি নিশ্চিত করেছেন যে কেজিএফ 3 অবশ্যই নির্মিত হবে এবং এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করবেন। কেজিএফ 3 অবশ্যই হবে, আমি কথা দিচ্ছি। তবে আমি এই মুহূর্তে দুইটি প্রকল্পে ফোকাস করছি। আমি এবং প্রশান্ত নীল এটি সম্পর্কে হামেশাই কথা বলি। আমাদের অনেকগুলো পরিকল্পনা আছে। এটি বিশাল হবে। এটি এমন একটি বিষয় যা সত্যি আমাদের সমস্ত মনোযোগ এবং ফোকাস প্রয়োজন। मरा या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, मगर उस रात कोरिया और इंडोनेशियाई विदेशी जहाज समुद्र में एक साथ थे। तो क्या हुआ था उस रात, आप बताएंगे? उत्तर कोरिया में उसे देखा गया है, वो शायद जिंदा है। প্রযোজক বিজয় কিয়ারাগান্দু ইঙ্গিত দিয়েছেন যে কেজিএফ সিরিজের মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সের মতো মহাবিশ্ব হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন চরিত্র ও গল্প সমন্বয়ে একটি বিস্তৃত ফ্র্যাঞ্চাইজি তৈরি করবে। पर ये कैसे पॉसिबल है? पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दो, बॉर्डर सील कर दो। वो कहकर आया था, अगर जंग हुई तो जीतेगा वही। যদিও নির্দিষ্ট মুক্তির তারিখ এখনো ঘোষণা হয়নি, তবে ভক্তরা আশা করছেন শীঘ্রই আরো বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ হবে। एल डोराडो को उसने जिंदगी का मकसद बनाया। एल डोराडो को हासिल करने के बाद उसने दुनिया भर में दहशत फैला दी। कुछ नए किरदार अब इस कहानी का हिस्सा बन रहे हैं। उसने जंग नहीं छेड़ी थी, मगर अब वो जंग के लिए तैयार है। वो अब कोई गैंगस्टर नहीं रहा, अब वो है विनाशक इस संसार का। Some people create the world. Some people live the world. But some people destroy the world. जंग अब युद्ध में तब्दील हो चुकी है। अस्तित्व मिटाने वाले वो परमाणु हथियार।